Dali mo doon sa kabila yung car mo, doon ka mag-sleep. Saan tayo punta, Teo? Doon taas. Ano gagawin sa taas? Are you gonna sleep? Tingin. Do you wanna sleep? Tingin. What are you gonna make tingin? Tingin. Tayo. Hindi naman eh. Ah, This is not Teo eh. taas. Taas, kabila. Taas. Upstairs? Oh, basa. Basa. Tingin. Tingin. Ano patingin? Hindi man ako nagbi-video eh. I'm not taking you a video. Dabala. Oh, go there. Go over there. Dabala. Go over there. Ah, Go over there. ah. Go over there! I guess it was in the stars tonight. Dabala. Dabala. Mat. Mat. Anto ka na, no? Mat. No. I'm so going upstairs. Ha, antok nga si Teo. Antok nga si Tito. Tutut! Ha? Una na si Bas, tulog! Unahan ka pa niya natulog. Kasi si Bas, nasa si Bas. Tulog nga si Bas.